What's up guys? Ako ni si Mark. Karon shore live ta diri sa Norway. Let's go. Go ngayon. So temperature na to karon is negative. I don't know kay snow man. Kaya ay sa barko. Karon diri sa mga kabaro nato diha nga nay plano mo ari diri sa Norway, Narvik. Kay libre lang pamasahe sa taxi tagaan mo mga coupons sa 4 month diri. Whoop, yeah. Very good in here. Pagkikan sa mong barko, mga 5 minutes walk. Let's go! Shore live! Karon si John, si JN, tapos Jepoy! Tara guys, kuyugi ko ninyo mag-explore diri sa Norway. Hello sir! Next ticket. Next tickets. In here, there is 2 sets. Okay. One ticket down, one ticket from back. Okay. Hello sir! Hi sir, can I come in? Oh, thank you very much. Simonslöv is there. Simonslöv, oh sure. Yeah, so just Okay. walk there. Okay, thank you very much. No problem. Have a good day. Thank you sir, you also. Ano tadi ay? Wala pa 3 minutes. Dili lang muna. Thank you. Walk lang. Thank you. Walk lang daw. Mas club na daw. Wala ka order sir no? Ang Simon's Club unta? Mas dapat yung active. Hello. Pwede pa nakatabo ka rin na? Hindi na. Pagka kanistriyan lang yung nagkalang. Ito ba tayo? Ito tayo. Siguro sa talong, sarap. Tapos na talong. Sa nalong. Tabok sa doon, may stoplight. Ah, no, naroon sir. Sige sir, every month. Tara sir. Tingnan lang natin sir nga nakaibaw sir. I don't understand. Kahit ko. So na namin dito sa Seaman Center. Yan no? Viking zone? Viking zone. Of course. So, muna yung plan is muna yung meeting place. Ano no? Biro. Hello sir. Hello. Nice. Fishing first. Fishing. No, is it okay? Fishing, I need it. Is it okay if I'll take a video around your club? Thank you very much. Muna siya. Dito na yung may- Seaman Center. There is a Norway. Very nice. Complete. How much is your raft right now, sir? Those one. Indoor, 75. It's about $7. $7. 7. If you buy 3, it's $10. Yeah, $19. $19. Yeah, if you buy. Okay. Yeah. So our plan is we need to go to the city first. Yeah. Get our money exchange and Yeah. we'll come back and buy some stuff. Perfect. And you have coffee, everything ready for you. Thank you very much. Yes. So we'll go now. See you later. Yeah, I like that. Bye bye. Bye. Tara, let's go. Picture na. Oh, so muna siya. Narvik, Norway. Let's go. Thanks. Muna siya. Let's go. Woo! Woo! So moto siya ang Seaman Center. Bago namin nagpa-picture. Nice kayong view din. Pagka kay snow, tapos na mo ka ice coffee. Timpla ra mo init nga kape. Buha ra mo ice. Di ba Max? Oo, ano na. Eh, dirad na natin. So, our plan is going to the city. 3 hours siguro pag-ibot na dito. Go back. Ano mong meeting place. Each one of us kay na ay mga tiendas. So, may scatter na may abot na mo sa city. Pagpalig na barko, back to reality na naman. Sir, no?
Na-expect me nga dito sa Seaman's Club is mag-bike. That's like exchange. Dollar exchange to reject crowns. Pero unfortunately wala. So we need to go into the city. Find no guys. Find a currency exchange store. Exchange our USD to their local money in reject crowns. Good afternoon. Good. So happy to me sa city. So dili ra siya kayo kapoy lakaw diri. Kay pula man ang snow. Grabe ka baga. Kasi sa katong now guys. Katali lang mi diri sa Norway. Expected na mo diri is tomorrow depart na kami naka ticket kahapon. Tomorrow start ka. Sige na mo ito. Nagka-chance na maka-do ashore. Grab the opportunity na yun. Minsan lang doon nakakapit ng mga lugaran. So naamay karon dire sa grocery store. Muna siya grocery store nila. Umbra, uban first stocks sa barko. Kay after there sa Norway is long voyage me. About 49 days siguro ang biyahe na mo punta Jubail near Saudi Arabia. So di ka bugnaw nga just no painit na sad mi. So tara, sulod ta. Hello. How are you, sir? Yes. You have Philippine food? Ano sa Philippine food? Philippine food. You accept card here, right? Yeah. Muna yung grocery store. Let's have a look around. Kasi na tayo mapalit. Pero hindi lang ako mamalit. Kailangan ako napalit dito sa Baltimore, US. And there is mas mahal siguro dito. One of the most expensive country. Muna yung Norway. Yan, ano yung napilihan? Kamera siguro kung Pila. Pabalik man na diri. Basta na pa tayo makitaan dito. mo bitaw. Oo. Mo una. Pakita, sa naman, $3, no? Ba, ako pa ninyo, pabalik man na diri. Mo straight pa man ta. Gusto dyan kayo magbit-bit Oh, no? mo. Oh, pabalik na lang mo diri. Palit. Tapos may ano ba? May idea na Oo, kung saan may idea na. O yung bibilhin na ta. Tara. Thank you, sir. Thank you very much. Let's go. McDonald's na yung ipaunang pangita. Hindi. Muha ni og Norway, yung mga og McDonald's. Nagpangungutan na, tagnabas na yung Jollibee, no? Do you have Jollibee? Yung mga yung yes, we have. Oh. Don't speak others. Danon ka sa luyo. Ha? Grabe yung Jollibee. So karon, ang plan is we'll go visit the museum. Kung yung si Jeff, oy, Boyax. So new crew na ni si Boyax, 6 days pa niya. Yeah, experience, gwapo kayo. Ito yung kuha yun. Ulit ganay, pila ka hours? 48 hours ulit tulog. Pero short live Japan. Gawas Japan. Short live Japan eh. Para makasave me, plano ra na mo, ato ra ang mga libre-libre. Pag gutomon me, mobalik na mi sa Seaman's Club, kay libre man dito ang snacks. Libre man ang snacks sa Seaman's Club. May kape, may tsa. Oh, pancake dito, napay jam. Peter ito eh. Ang ninyo dato kini mga seaman, mangita dyan po libre diri sa lain nga lugar oy. Sabi ko rato eh. Buraot ya po ni. Oh, buraot ya po ni. So, na-search na mo sa maps ang museum, War Museum nila. So, hopefully natin makakita. Wal. Mo ni bra? Museum? Mo na eh? Sama yung mga bigas na roy. Nanami diri sa Ilaha Museum. Harvey Craig Museum. Craig's Museum. So, War Museum na siya. Diri. So, palit mo yung ticket. It costs around 17, 18 US dollars each. Pinoy rin. Di lagi mo scan ako ah. Buyan eh. Di lagi mo scan ako ah. Okay. Hindi man siya ibalik dyan.
Ako ilang museum dito din. Gamay lang dito sa taas ng town. May pasod. Di na nila sa kwarto mo dito. Uniform. Magdagan sila mga condominiums, mga antique nga anti-tank cannons. Pila? $20. $20 ang Cup. cab. Mauto siya. Ako may ilang museum. Very worth it. Now, ang plano sinay na magbabalik sa Siman Center pero mapit sa si Jepoy sa grocery store kaya mangumpra siya. Nawa, tao sa gloves eh. Ano ko yun? Next, may hawak na lang. Ox lang ako. At least may panglabas na gloves na. Oo nga eh. Galing yan sa barko. Oh. Ang labas na to, pang short live lang to. Muna to siya, pabalik nami sa Siman Center. Nandito kami tambay-tambay sa may karyot dito. Then, mga 30 minutes, 45 minutes, mabalik kami sa barko. Mana na kuha tanan, ka-picture-picture. Picture na. Nakakumpra na si Jepoy. Magnet na lang po. O si Melks. Na Melks, pakita mo Melks. Magkano yan Melks lahat? Siya, masasabi ko, mas cheaper talaga. Mas what do you expect? Norway, good. First world country, good. No? Expected na dyan ang mga bilihin dito. Mahal. So, mo siya guys. See you at the Siman Center. So guys, naabot kami diri sa Siman Center. Kainit kami diri. Muna to siya. Higo ka sa baw. Moto siya ang journeys Narvik, Norway. Coffee muna. Coffee. Yeah, coffee? Ah, one free coffee. Ah, thank you. Oh. How about this one? Also worth it? No. Well, Saan yung kape? Diyan, sir. This one, this. So ayun, pabalik na dyan may namin dito sa Puerto, Narvik, Norway. Tapos na yung shore live namin in Elke. And back to reality. Oh, another one for the record books. Norway. Alright. Grabe katog lang guys. And that's it for today. Mula sa ito siya guys. Ang shore live ni Simard diri sa Norway. Balik sa barko kay magtrabaho na. Nagahi na ako kamot. Akong dunggan pink-pink na. Pero sa may mo rin mo. Norway. So, once again, dinero sa guys. Once again, this is C-Mart and see you next time. Let's go!